आलोचना को स्वागत। आज आमे गंजाम जिल्लार एक एमती लोक कथा विषय कथा हेबा जहा शुणिले आज भी लोकंक देह शीतेई उठे। टिके कल्पना करंतु तो रामचंद्रपुर गाँवर सेही दृश्य को चारिआडे घन जंगल आ बहुत पुराणा विराट विराट बरगछ। दिनबेला गाँटी जेतिकी शांत लागे, सूर्य बुड़ीजिबा परे परिवेश सेतिकी भयंकर होई जाए। एहा कौनसी साधारण कहानी नुहे। एया हेउछि रामचंद्रपुरर सेही अभिशप्त मंदिरर रहस्य, जहा आमको बाध्य करे भाबिबाकू जे अतीतर किछि अंधकारमय घटना केमिति पीढ़ी परे पीढ़ी लोकंकु डरेई रखिपारे। एठी गोटे बहुत बड़ प्रश्न उठुछि, आउ ए प्रश्न ही पूरा रहस्यर मूलदुआ। संध्या हेबा मात्रे रामचंद्रपुरर लोके काहींकि निज घर कबाट सबु बंद करि दोथिले। साधारणतः देखिबे गाँ गहली रे संध्या बेलोटा लोके बाहरे बसी खोला मेलारे कटांती, हेले एठी कथाटा पूरा अलगा थिला। कारण गाँ पाख जंगल मझिरे गोटे भंगा परित्यक्त मंदिर थिला। से मंदिर केवल किछि इटा पत्थरर गदा नथिला, बरं ताहा थिला आतंकर आड्डा। सेई भंगा मंदिर को नेई लोकंका मनरे एते डर थिला जे सूर्यास्त परे केही भी घरु बाहरिबाकू साहस करू नथिले। चालंतु जानिबा सेमिति कौन थिला से अंधकाररे जहा पूरा गाँर निद हजे देथिला। ठीक अछि, आसंतु एही विषय टिके गभीर को जिबा। सेही मंदिर भितरे प्रकृतरे किए रहुथिला? सेही आतंकर नाम थिला ब्रह्म राक्षस। किंतु आश्चर्यर कथा होछि से आरंभरू कोनोसी दानव बा राक्षस नथिला। से थिला आमरी भଳି जणे मनीष, अत्यंत उच्च शिक्षित, बड़ पंडित आउ विद्वान ब्राह्मण, जार ना थिला पंडित भैरव मिश्र। हेले समस्या हेला तांकर ज्ञान जेतिकी गभीर थिला, अहंकार ताठारु बहुत बेसी थिला। निज क्षमता आउ शिक्षार अपव्यवहार करी से तंत्र मंत्र आउ कला जादुर सहारा नैथिले। गाँ लोकंकु डरेई धमकेई पैसा आदाय करिबा तांकर निशा पालटी जाइथिला। निजकु सबुठु बड़ तांत्रिक प्रमाणित करिबाकु जाई से जेउ रास्ता बाछिले, सेटा ही तांकु शेषरे एक अभिशप्त आत्मारे परिणत करिदेला। एब्रे टिके नजर पकांतु भैरव मिश्रंक पतनर ए घटनाक्रम उपरे। केमिति जणे मनीष निजर अहंकार पाई सर्वनाश आड़कु माड़ी जाए, एहा तार सबुठु बड़ उदाहरण। जणे सम्मानित विद्वान पंडितरु से हेले जणे अहंकारी तांत्रिक। तांकर लोभ एते बढ़ीगला जे से मृत्युकु भी हराई अमर हेबाकु चाहिले। एही अमरत्व पाइबा पाई से गोटे घन अंधकार अमावास्या रातिरे एक गुप्त यज्ञर आयोजन कले। हेले आपण तो जानती, प्रकृतिर नियम सह खेलिबा केबे भी सहज नुहे। यज्ञ बेले किछि गोटे भयंकर भूल होइगला। हठात आकाशरू प्रचंड वज्रपात हेला और पूरा मंदिर रे निया लागिगला। परदिन सकाळू गाँ लोके केवल तांकर पोड़ी जाइथिबा शब ही पाइले। सतरे अहंकार आउ क्षमतार लोभ मनीषकु सीधा विनाश आड़कु ही नहीं जाए। वर्तमान सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि भैरव मिश्रंक मृत्यु परे आरंभ होइथिबा ए भयंकर घटनागुड़िक। तांको मृत्युरे कहानी सरी नथिला, बरं एहा एक नुआ आतंकर आरंभ थिला। राति हेले से भंगा मंदिर भितरु अजब धरणर मंत्र पढ़िबा शब्द सुबिथिला। जंगलर बड़ बड़ गछ उपरे दुईटी लाल आखि जळुथिबार लोके देखिबाकू पाइले। बाटरे गला बेले सबुबेले लागुथिला जेमति केही जणे पछरे पछरे आसुछि। आउ सबुठारु डर लागिला कथा हेला, जे भी भूलरे रातिरे सेई जंगल रास्ता देई जाउथिला से हुए तो पागल होई जाउथिला, नहले सबुदिन पाई कुआडे निखोज होई जाउथिला। रामचंद्रपुर पाई एहा थिला नीतिदिनिया आतंकर समय। एबे आसंतु देखिबा ए घटनाकू गाँ लोके केमती देखुथिले। गोटे पटे थिले गाँर वयस्क आउ मुरब्भी लोके, विशेष करी बुढ़ा गोपाल। सेमानंक मनरे एई सबु घटना पाई गभीर भय पसी जाइथिला। सेमाने एहाकू ध्रुव सत्य बोली मानि नेइथिले। हेले अन्य पटे थिला रघु। रघु जणे युवक, भारी साहसी, आउ से एई सबु घटनाकू आदौ विश्वास करू नथिला। जेतेबेले बुढ़ा गोपाल ताकू अमावस्या रातिरे सेई मंदिर आरुकू न जिबाकू चेतावनी देले, रघु खाली हसीदेला, कहिला ए सबु केवल अंधविश्वास। एइठु आपण अंदाज लगे पारुथिबे जे भय आउ जुक्ति भितरे किभଳି एक बड़ धरणर लढ़ई आरंभ हेबाकू जाउथिला। आउ तापरे रघु निज जेद्रे अटल रहिला। आउ आरंभ हेला तारो से भयंकर यात्रा। टिके से मुहूर्त को अनुभव करंतु। रातिटा थिला अमावस्यार राति। आकाशरे जहन नाही कि तारा नाही। चारिआणे खाली पिच अंधार। रघु हातरे खंडिए छोट लाल लंठन धरी से जंगल भितरकू पसिला। से जेतिकी जेतिकी आगकू बढ़ुथाए, जंगलर तापमात्रा सेतिकी कमी कमी जाउथाए। हठात से शून्य शान नीरवता भितरु गोटे धीर आउ रहस्यमय मंत्र शब्द शुभिला।
ହେମ୍ ସ୍ରୋ। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରଘୁର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଡର ଲାଗିଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଲା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲଣ୍ଠନଟି ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଗଲା। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଲାଲ ଟକ୍ଟକ୍ ଆଖି ଜଳି ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ଭାରି ଆଉ ଛାତିଥରା ସ୍ୱର ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା, ମୋ ନିଦ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା। ରଘୁ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ କଳା ଛାଇ। ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ କେଶ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଥିବା ସେ ଲାଲ ଆଖି। ମୋ ନିଦ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁର ଡାକରା। ଏହା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଯାହା କହିଲା ତାହା ରଘୁର ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋ ଆତ୍ମା ନେଇଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରଘୁ ପୂରାପୂରି ସ୍ଥାଣୁ ପଲଟିଗଲା। ସେ ଚାହିଁକି ବି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ମାଟିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀର ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୟ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ସବୁ ସାହସ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଦେଲା। ଭୟରେ ଥରୁଥିବା ରଘୁର ହଠାତ୍ ନିଜ ଜେଜେମା ଦେଇଥିବା ସେଇ ତୁଳସୀମାଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜର ଶେଷ ସାହସ ଟିକ୍କା ଜୁଟେଇଲା ଆଉ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ସେଇ ତୁଳସୀମାଳାକୁ ବାହାର କରି ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ଜୟ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ନା, ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅଟୁଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ବି ମାତ ଦେଇପାରେ, ସେଦିନ ରଘୁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଘୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା। ସେହି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଭୟାନକ ସ୍ୱର ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ କହି ସେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବିଶାଳକାୟ କଳା ସାୟା ଘନ ଧୂଆରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାର ସେହି ଶେଷ ଚିତ୍କାର ପୂରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଭିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଆତଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଭୟର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ରଘୁକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତା ଶରୀର ଆଉ ମନ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତା ମୁଣ୍ଡର ସବୁ କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଆଉ ଚାପ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁହାଁଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ବି ଗାଁର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି କାହିଁକି ଶୁଭେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଲୋକକଥାର ଅସଲ ଶକ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେବେ ମରେନି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର, ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସିଯାଇଥିବା ଭୟର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି? ଏହା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ଅସମାହିତ ହୋଇ ହିଁ ରହିବ। ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଏତିକି ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ କିଛି ରହସ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଶେଷ